welcome to the city of beautiful people, Ormoc City. Hi guys, welcome to my vlog. Auto ni ma'am ko, nara sa cellphone na sa Australia. Biyahing Initaw. Thank you very much, Sir Jason. Hello kay Jason, maraming salamat. Jason, thank you. Salamat kayo. Sara boss. Spog daw may Jay. Pag wala nga belt boss. Guys, so natin Adidas Cup from Sir Baginbin. $1 ang presyo, no? $1. Gikan panig Amerika. Sekarang dari dulu. Hindi ka na isang lakao. Ini gue hole. Tengah asam dito. Yan guys, naka-engage na 4x4.
I-try og kuan ka kanang wala. Hello guys, welcome to our channel. So karon na naputay featured nga unit, and our featured unit today is our classic Kia Bongo 3 na 4x4. Then ang color ani is silver. So first and foremost, shout out sa tuwang buyer na si Mr. and Mrs. Baginbin, and they are from Ormoc City, Leyte. So kini siya guys, amo nang ihato dito sa ilaha, and the customer nag-order ni siya, naapa siya sa gawas sa Pilipinas. Then pag-auli niya dire og Ormoc, iyahaning ipakikuan, i-meet up. So as you could see, this is just a simple setup, and ang inclusion lang ani is chrome accessories, new headlight, bumper, step board, running board, then our standard canopy, then naka-folding bench seat na siya. Then of course, our highlight is naka-off-road tires na siya. Yan. So sino kaya itong unit guys, yung anin nga na setup. So the length of this cargo box, since 4x4 na siya, ang total length is 6 feet. Tapos ang engine ani is J3 3.0 intercooler turbo, tapos naka-timing belt. Sa tanan nga mga Kia na Euro 3 and Euro 4 is timing belt. The fuel type of this is diesel. So again, this is diesel type of engine. Tapos tanan-tanan ni siya guys, gi-package na ni customer, and niabot ni siya, actually wala pa ilabot sa iyahang delivery, but the total price of this unit, this type of setup, is 520,000. Tanan-tanan na with all the inclusions. Padulong na ta mag-deliver ani kay layo-layo patag deliveran na nino. Again, this is delivered to Ormoc City, Leyte. So sa mga nagapa-set up or gusto magpa-set up ingani, you can just send us a message para masabutan na to. So kaninga time is ongoing na mong delivery from Davao to Surigao. That's almost 8 hours or 8 to 9 hours. So fast forward na natadriya sa Padulog, Kabadbaran, na nata sa Butuan. And karon para na natadriya sa part sa province sa Surigao. And so na nata sa Lipata, dali ra kayo. Gabi namin naabot guys oh. So from Surigao, which is in Lipata, Surigao, mutabok mi, mo biyahe mi, then duha na siya ka option. Pwede ta moagi sa Liloan, pwede ta moagi pod sa may San Ricardo. So in our case, niagi mi sa San Ricardo. Medyo lisod lang yun ang dalan guys, tuyok-tuyok then subida. Then from San Ricardo, we will travel at least 4 to 5 hours going to Ormoc City. Yan. Layo pa dyan guys. Tapos since naabot na midriya, nihapit mi og sugod Southern Leyte. So ato ning subscriber no si Bugoy da Koy. Yan. So nihapit mi sa iyahang ukay-ukayan. And of course, nihapit man ta, mamalit ako ukay-ukay. Support na to ato yung business no. Yan. Atadriya karon. Daghan kini siya mga ukay-ukay, and ang iyang ukay-ukayan na sa Southern Leyte diri sa Sugod. Yan. Tapos from Sugod going to Ormoc, medyo dool-dool na lang. Siguro mga pila ka oras na lang maabot nami. Nagkan kami gipalit ng mga jacket kay medyo init jud kayo sa yarda guys. Pag kuman biyahe na pod mi, padulong na mi og Leyte. Abot na mi og Ormoc. So diri mi gawa sa Ormoc sa syudad. Nagkarwash mi daan before na mo ni turnover. Kaya nga mo ang lugar nga i-turnover is dito sa may terminal. Before na to ipasa or ihatag sa to ang customer, dapat hinlo kayo. So, papa uban-uban pag kaway lingaw.
siyempre uban-uban man tabang jud karuwas. So nanami diri sa Port of Ormoc. Abot namin, nagkita namin ni Sir. Tapos i-road test na nila. Pero nibiyahe naman ni 2 ka adlaw almost from Davao to Ormoc City Leyte. Road test, pero road test gapon. Tapos mana balik na sila from road test, turnover. Ay mo nilang unit kang sinawa. Then humanatanan, shake hands, then pagauman na ni tapos ng turnover. Tapos pagauman kay human naman may og turnover, kami na pud ni walay sakyanan. Kita na pud pass. Kay uli pamigdabo, layo pa dito. Kay mag public transport naman. Salamat kayo sir sa pagsalig. So thank you so much for trusting us, and sa mga gusto mag-order, send us a private message para ma-entertain na yun tayo. So again, this unit is Kia Bungo 3 4x4 and double cab. The total price of this package is 520. Thank you so much everyone, and please don't forget to subscribe on our channel. Thank you for watching.